Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafarajum. May Allah please send blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad and hasten his successor. I want to continue tonight with the offer of condolences to everybody, especially our living Imam, Imam Mehdi Sahib Zaman al-Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafarajum on the vicious attack and murder of the apex, the center of Imamat, Bibi Fatima Zahra, the Lady of Light. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Farajum. One of the most important things in a human's life is their intentions when we do actions. So when we seek out to do something good, as we are tonight, by trying to do bursa and gain nearness and offer condolences and sorrow for the life and the death of Bibi Fatima Zahra, it's important that we look within ourselves and make sure that we are doing every action with the right purpose. And if we're doing it for the right purpose, with the right intention, the blessings we gain from it are of the maximum blessings. So before we start, let's ask our Lord, Allah, the one and only God, to help purify our intentions, help give us the strength and the presence of mind to check ourselves and shed ourselves of our own arrogance, our own selfishness, our own need for self-satisfaction, and do things for selfless causes, do things to help the community, do things for the pleasure of God, and do things to gain the nearness of the Ahlul Bayt, not just for our benefit, and not even for our benefit, but because they are worthy. They are worthy of us acknowledging their greatness and their role in the way this world goes around, literally, and their greatness in what is happening here and what will happen in the hereafter. They are worthy of it, and Allah is worthy of praise. So these are the reasons why we should do these things. We should acknowledge Bibi Fatima Zahra's death because she's worthy of acknowledgement. We should praise Allah because He's the only thing worthy of praise. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafarajum. Ya Allah, please accept our prayers. Accept our dedication, our intention to gain nearness to you. Fulfill our desire to gain a greater love and increase love for those who you love. And those who Allah loves are the Prophet Muhammad and the household of Prophet Muhammad, right? These are the beloved of Allah. And because of that, we want to love them. And we want Allah to increase our love for them for the best reasons possible. Not for any selfish reasons, but because they're worthy of it. And as we offer these deeds today, as we do our prayers today, we ask that Allah accepts these prayers, accepts them, and gives us the maximum reward for those too, right? In the way of not just showing us generosity by giving us nice stuff, but by giving us blessings here and in the hereafter, and more importantly, His forgiveness. So, inshallah, if Allah willing, we will change our lives tonight. This is going to be the day that our lives change. And inshallah, one day we'll look back at tonight and remember these dua and remember the sacrifices we made and the time we took out on a Saturday night when there's so much going on, right? So many things going on, but instead, what are we doing? We're looking for nearness with Bibi Fatima and trying to cry with her, right? I say cry with her, and I'll explain that more during my speech. I know you guys are like, oh, why are you up here talking for 10 minutes when you're going to be up here talking again, right? And I apologize. I never come up with the intention of wasting anyone's time. I'm here so we can all walk through this journey together, and we can learn about the secrets of life, I call them the cheat codes and the life hacks, right? We can learn about these together, right? And improve our life and our destiny. And so I apologize to anybody who is getting tired of hearing me ramble on and on, but this get me talking about Allah, get me talking about Bibi Fatima, and I'm never going to shut up. So Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafarajum. We have a really exciting program tonight. As always, we're going to start with the recitation. Before we do that, let's take a moment, remember our death by remembering those of our ancestry, our family, our friends, who have passed. And as we do often, especially here at al-Asr, we want to send blessings
and presence to our loved ones who have passed, right? Every time you think that, I wish I could have done more for my father while he was alive. I wish I would have hung out more with my friend while he was alive. I wish I would have greeted my neighbor more while they were alive, right? Well, people come and go in this world, but the generosity of Allah and Him understanding what we need gives us an opportunity to send blessings of the choicest blessings to our loved ones who have passed, right? The recitation of Fatima, right? So let's recite a Surah Fatiha for Marhum Tahir Mumin and for Kullu Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'farajum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجعل. So as I was saying, is tonight's program is going to be as follows. First, we are going to have what was I sideways or something? Yeah, you're sideways. No, there we go. There you go. It's fixed. See? I drank my V8 today. Do you guys remember those commercials? Guy's crooked and drinks his V8 and now he's standing up straight. I'm sorry. Tonight is not a night to joke, but sometimes it happens, right? So as I was saying, tonight's program, we're gonna have a beautiful recitation of Hadith Kissa. And I say this often, and I want to repeat it again: is when you hear a lover of the Ahlul Bayt recite Hadith Kissa or recite a dua that has been sent to us by the Ahlul Bayt, dua tawassul or even dua kumal, but especially Hadith Kissa, it's a special kind of way it touches your heart. So we're really lucky to have Brother Muhammad Raza to recite Hadith Kissa for us after I'm done rambling on. After that, we're going to have some beautiful recitations of poetry, Marcia, we call them, about Bibi Fatima to Zahra. And then there's going to be English speech, followed by the main speaker in Urdu, Maulana Sayyid Abid Bilgrami Sahib. He's going to do his third of 3 lecture series for the Shahadat. He's been talking about Hadith Kissa, the importance of it, kind of a behind the scenes look at things that we don't realize by just reading the text, right? He's done a very good job of it, mashallah. And after that, we'll have Noha, followed by Ziyarat. So, everyone, please encouraged to join in. If during the program you get inspired, you want to share something, get in touch with one of the volunteers. They're not very hard to get a hold of. Let us know. You drew a picture, we'll put it online. You want to say a couple words about Bibi Fatima, you have a question, you can ask it, and if we can't answer, we'll find somebody who can. But it's really important that you understand that though we're spread apart because of a number of different reasons, one of them being the pending pandemic, it's we're still one community, and we still are trying to reach the ultimate goal together, right? And that ultimate goal is eternal bliss, right? Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Muhammad wa ala Muhammad wa ja'farajum. And now let's recite a Fatiha for the marhum of Muhammad Raza's family and for Kullu Mu'minin wa Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ja'farajum. Allahumma salli ala Muhammad. Bibi. Oh, no. Turn off the volume over there. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib. Something we good? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكمال. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي قال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبلا عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال عليك السلام يا بنت رسول ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى على السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيت أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالبهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتهم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ولا لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا ونزلت إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. Next up is the legacy of al-Asr, one of our best reciters, come back from New York to grace us with his amazing voice. I introduce to you Drake himself, Farshad Pai. We're Muhammad Walid Muhammad Sawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Thanks for such a nice and gracious introduction, Muhammad. Just like to begin with a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tal mein kehti thi Zainab bhaiya bali sakina kahan hai ro matal mein kehti thi Zainab bhaiya bali sakina kahan hai jaake dhoondun kahan usko ban mein shab hai taarikh sannata ran mein हुक उठती है मेरे बदन में भैया बाली सकीना कहाँ है उठ के दरिया से आबास आओ साथ अकबर को तुम लेके आओ ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ
بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ شاید اصغر کو وہ ڈھونڈتی ہو، کوزہ پانی کا لے کر گئی ہو، پاس بھائی کے نہ سو گئی ہو، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ بھیا دیکھو تو قسمت ہماری جائے گی کس طرح یہ سواری، ہوگی محمل نب ہماری، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ لاش بے سر سے آواز آئی، غم نہ کھاؤ اے اماں کی جائی، آؤ بہنا بلاتا ہے بھائی، میری بالی سکینہ یہاں ہے، روتے روتے جو نیند آ گئی ہے، غم کے طوفان میں وہ کھو گئی ہے، میرے سینے پہ وہ سو گئی ہے، میری بالی سکینہ یہاں ہے، رو رو ماتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. Please recite another loud salawat for Brother Rashad Bhai. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. It's always a treat to hear Rashad's beautiful voice reciting poetry about those that we love. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. And next we have a short speech about Bibi Fatima, written and will be recited by the young sister Asiya Mumin. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Bibi Fatima was made from the most intense part of the light that created the Ahlul Bayt. Bibi Fatima has such high status that in Hadith Qissa, Allah said, "This is the house of Fatima, her father, her husband, and her 2 sons."
Bibi Fatima died in one of the worst ways possible. She died soon after her father, Prophet Muhammad, passed. After Prophet Muhammad died, Abu Bakr took the role of Khalifa and also took allegiance of the Muslims in Medina. But he didn't have allegiance from Imam Ali, so Abu Bakr sent Umar to go get allegiance from Imam Ali. Umar sent his slave. When his slave arrived at the house, he knocked on the door, but he realized Bibi Fatima and her children, Hussein, Hassan, Zainab, and Kulthum were not there. So he returned to Umar and said, I cannot do it. Bibi Fatima is home. Umar said, I don't care if Muhammad is there. So Umar and his slave went to the house of Bibi Fatima, firewood around the house. Umar knocked on the door and said, send Ali out or I will burn the house down. Bibi Fatima said, this is the house of the Prophet. Do you really want to burn it down? And Umar said, yes. Umar set the house on fire and Bibi Fatima was between the wall and the door. Umar kicked the door in and it fell on Bibi Fatima. She broke her ribs and lost her unborn child, Hazrat Mohsen. Imam Ali heard and saw this and said, I will never accept Abu Bakr. Tie me up and take me in front of everyone who wants me to. Bibi Fatima was bleeding on the floor, but she still stayed strong. She gathered all the children and put the hijab on Bibi Zainab and followed Umar and reminded them that Imam Ali is the Imam and she's the daughter of the Messenger of Allah. Prophet Muhammad. Bibi Fatima was 18. By the end of her life, she had white hair and she was walking with the cane because of her injuries. On Bibi Fatima's last day on earth, she gave her maid the day off and she cleaned the house and filled all the water jugs because she knew when everyone came home, they would be worried about her and forget to pour Imam Hussein water. Bibi Fatima went to go pray namaz and in sajda, she went to heaven with her father. Bibi Fatima is such a strong woman and there are so many lessons to learn from her, but the most important one is to be strong and to spread the word of Islam. Salawat. Good job. That was really good, Asya. Allahumma salli ala Muhammad, Ali Muhammad. Up next, we have Brother Kamal for English, please. Before that, can we get a Surah Fatiha for Qul Mu'min Mu'minat, including Tahir Mummy? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. Can you hear? اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. I'm going to start today's speech with the praise of Allah. Ya Allah, we praise you because that is the only thing that we could do to help our lives. Ya Allah, you are the creator of everything. You existed before there was anything and you will exist after everything ceases to exist. You're the creator of the dinosaurs. You're the creator of the ants. You're the creator of the deserts. You're the creator of the beaches. You're the creator of everything in between. Everything we'll ever see, think of, imagine, dream of, they're all creations of yours. And Allah, though we can never understand you, you've created so many things to show us what you are not. For there is nothing that is created that resembles anything that you are. For you are nothing to us, because all we could imagine
is things that are created. Once something enters our mind, it is a created thought, and that therefore that is nothing even close to your existence and what you are. But you allow us to ponder you. And as we ponder you, and as we ponder you, and we seek to get nearer and nearer to you, only thing we realize is how far away we are from you. The more we think about you, and the more we think about you, and the more we realize the bounties and the benefits you provided to us, the more we realize how unworthy we are for anything. Perhaps that is one of the reasons why Bibi Fatima cries, and she cries, not just because of the atrocities that have been brought down on her family, but also because of the atrocities that we bring down on her Lord. You gave us such a gift of the face of Bibi Fatima, so we know so we know when your sadness is and when your happiness is by looking at the mood of Bibi Fatima. Ya Allah, thank you for giving us hope when nothing and no one gives us hope. Ya Allah, thank you for being patient with us when no one or nothing is patient with us. Ya Allah, you give us the good sense to want to change our ways. Ya Allah, you give us the strength to take a step in the right direction. And even if we take one step forward and two steps back, Ya Allah, you're always there pulling us forward, making sure that we reach the final destination, making sure that even if we're late, we still get there, Ya Allah, because you love us more than we could ever imagine loving anything, more than we could ever imagine anything. Allah, you love us. And even when we don't have time for you, when we don't have time to pray to you, we don't have time to get up and recite Adhan before we say Salah, Ya Allah, you still listen to us with more attention than anything or anyone could ever give us. So why is it, Allah, that we hide from you? Where do we think we can go to hide from you? There's no rock we can hide under, no dark cave we could go into, no dark trench we could go into, no hole that we could fall into, that no matter how deep it is, that is not under your dominion, and is not a creation of you, that your eyes are not on. Even in the depths of the ocean, places where mankind can't even dream of going, Allah, your eyes are there, your knowing is there. Those are your creations. There's nothing there that is a mystery to you, for you are the knower of all mystery. You are the decider of all the rules, and you are the enforcer of every single thing that moves in this world. Ya Allah, I am humbled by your greatness. Ya Allah, there's nothing ever conceivable that could ever be greater than you, for you are the only thing that is great, and you are the only thing that is might. You are the only provider. You are the only creator. You're the only giver of mercy. Ya Allah, please give us your mercy. And Ya Allah, your kingdom is so lofty. Ya Allah, if you try to pretend that we don't want anything except for the hereafter, if I tried to tell you that, you wouldn't, I'd be lying to you, because I'm a creation of this world. And in my ignorance, I want all these things that are things of deception that have an expiration date, whether it's because I expire or they expire. All these things I strive to get in this world are going to leave me one day. Yet Allah, you provide me with more. And me, in my greediness and my arrogance, and in my ignorance of what is important and what is not, I still pray for these little trivial things in this world, and you still provide me with all of them. So I ask you, Allah, humbly as I can, to provide me with the benefits that you have created. Provide me with these benefits in this world, but especially in the hereafter. Don't limit what you provide me in the hereafter because of what you provided me in this world. And if I'm not worthy of it, make me worthy of it. Make me the type of person that is worthy of your blessings. And even when I'm not worthy of your blessings, continue to provide me with them and help me improve every day. So every day, as I seek to gain, as I seek to get closer and closer to you, I realize I'm farther and farther away from you. But that just increases my love for you. That increases my conscious dependence on you. Because yes, even though I'm dependent on you, sometimes I don't consciously realize that. And there are levels of not understanding the amount of dependence I have on you. So increase that awareness. So I turn to nothing but you. So I seek nothing but your pleasure, your happiness. So I seek nothing except for the pleasure of Bibi Fatima. Allow me to grieve for the family of the Ahlul Bayt, the family of Bibi Fatima. So when Bibi Fatima is looking around, looking for somebody to share her in her sorrow and join in her grief, is going to come to next to me and cry with me, because the atrocities that befell on her, Allah, they're so worthy of tears. Nothing else is worthy of tears except for that and the fear of you. Ya Allah, help my tears be dedicated only to grieving the atrocities that befell on the house of Fatima, or the fear of you. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Ya Allah, on these days when we remember your beloved, we ask that you send us a reward too. Ya Allah, we do this selflessly, but you are so gracious and we're so used to your generosity that on this day, it is apparent and it is destined that
we are going to receive blessings. So we ask that we get your choices blessings. We get only those blessings that are available after you send blessings on Prophet Muhammad. You shower blessings on Prophet Muhammad, on the family of Prophet Muhammad. Let them know the blessings are from us. Let them accept it from us and identify us to you as their lovers. And after that, we want your blessings and your mercy. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. I've talked a couple times about any question you seek, any truth you seek, Hazrat Ali is the answer. Whether it's what is high and what is low, what is right and what is left, what is straight and what is crooked, what a dot is and what a dot isn't. These are all the simplest facts, the simplest concepts, and the answer is Hazrat Ali alayhi salam, right? But at the center of everything, at the apex of everything, at the core of everything is Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. See, Allah needs no practice, no blueprints, no plan, no ingredients, right? Everything Allah does is perfection. If Allah's second creation, third creation, 100th creation was greater than his first creation, somebody could make an argument that Allah needed practice. Therefore, it's incumbent, it is necessary, it is a requirement that Allah's first creation be perfect. And so Allah's first creation was perfect, right? God said, let there be light, and there was light. It's the first line in the Bible. God said, let there be light, and there was light, and this is true. God said, let there be light, and there was light, the most perfect light, the light of the Ahlul Bayt, right? And if the Ahlul Bayt were not born of this light, then an argument could be made that Prophet Muhammad was not the greatest creation that Allah ever made, right? So that's why it is important that the original creation be Allah's most perfect creation, most powerful creation, most loved creation, and that is the creation of the Ahlul Bayt. That is the creation of Prophet Muhammad, Bibi Fatima, Imam Hassan, Imam Hussain, Hazrat Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. And this light was taken and it formed these personalities. And from the light that was broken up into these personalities, it was then refined, bathed in the light of glory, the light of intelligence. So these different creations that Allah made, he marinated these lights in it, and then he expanded them and created the whole world. Now, as I said, the properties of light are such where light has its most intense point. Every single light has its most intense point. Yes, it's true. Allah could create different rules for different things, but Allah's created this world in symmetry, right? And with symmetry, with a plan, with rules, right? And these rules aren't deviated in this world. Though Allah doesn't need to follow the rules, this world doesn't need to follow the rule because it all only follows the rule of Allah. Allah has created the world with rules that are followed. So we can understand different parts of existence. So when Allah says, I created the light of the Ahlul Bayt, right? He shows us what light is. And if the light of the Ahlul Bayt had different properties than other light, then we have no idea what this light is. So it's also imperative that if this is a light, then it has the same general properties as we understand as light. And if that is the case, then this light has an intense apex. And as the light moves out, right, it's only natural that the center, the apex of the light is the most intense part, and every part's intensity is a little bit less than the center of the light. Bibi Fatima al-Zahra was a center, was the apex of this light. And she was created from the most intense part of the light. She is the apex of existence, right? Prophet Muhammad, there's a quote in in Hayatul Qulub, volume 2. It says that Allah stretched the light of Bibi Fatima and created the heavens and the earth. And that is why the heavens and the earth are subservient to Bibi Fatima al-Zahra, right? She is the apex of this creation. She is also the apex at the center of Imamah, right? Her father was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. Her husband was Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. She was in the center of these two blessed figures, and therefore she is not just the mother of Imamah. She is the integral, the vital component of Imamah was Bibi Fatima al-Zahra. And that is why when Bibi Fatima al-Zahra is present, the truth is present, the light is present, knowledge is present, right? That is why, we talked about tawassul. What tawassul is intercession. What is intercession? Intercession is
if I want to, for example, you have a friend, let's say, who who works at a rental car place, and you want to get a job there, right? When you talk to your friend to talk to the boss to get you the job, right? Your friend is interceding, right? I'm nobody, but my homie, go talk to him, give me this job, right? That is what intercession is, right? You ask intercession from the type of person that has the connection, for one, right? You have to know the boss, right? And the boss has to like you, right? Pretty much the two. Other than that, nothing is necessary component of intercessions of those two things, right? So when you want to talk to Allah, when you want to talk to the boss, right, you ask for intercession, right? And you can ask for intercession, right? Ask for intercession to somebody that might not intercede on your behalf, and if they intercede, they might not. When I was applying to school, one of the things that somebody told me is, don't just ask people to give you a letter recommendation. Don't just say, hey, will you write me a letter? Ask, will you write me a good letter? You see the difference? You go to somebody and say, can you write me a letter? Yeah. But can you write me a good letter, right? You want that letter to mean something, right? You want the person to be eloquent. You want the person to understand what the reader of the letter, what the person who is getting the reference understands, right? And that is why. Who better to turn to for intercession, for tawassul, than Bibi Fatima Tadara? Another reason is, you ask Bibi Fatima Tadara for help. No help, it ain't going to come any faster than Bibi Fatima Tadara can come to you, because, right, as we know, if she's from the most intense part of the most intense light that Allah ever created, and she's also the fastest in existence. There's nothing faster than Bibi Fatima Tadara. So when you call Bibi Fatima to help, right? You call Bibi Fatima for help, no matter who else you call for help, Bibi Fatima Tadara is going to get there first. And think about this. When Bibi Fatima Tadara gets there and is standing in front of you, who's not going to help you? Who's not going to help you in Bibi Fatima when they get there after, right? Anybody who comes, anybody you call, right, is going to come after Bibi Fatima Tadara if you call Bibi Fatima Tadara first, because her light is the most intense light. So she's going to arrive there first, and then everyone else who loves her is going to arrive, and they're going to see her standing there vouching for you. Bibi Fatima is helping him. Let's help him too, right? And so is true with intercession. So is true with intercession, right? Bibi Fatima Tadara, if she's pleased with you, Allah is pleased with you, right? When Fatima is pleased, Allah is pleased. When Fatima is sad, Allah is sad, right? This is something that has been taught to us through many, many different, avenues of Prophet Muhammad said it, Hazrat Ali said it, right? We hear this all the time, right? And so when you get intercession, when you get the wasul from Bibi Fatima Tadara, Bibi Fatima Tadara, the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. If she's there, right? If she's there interceding on your behalf, right? Representing you to Allah, everybody who comes is going to represent you too, happily. Oh, Bibi Fatima is happy with you. I'm happy with you, right? You meet a friend's friend, and all of a sudden you're like, oh, he's your friend, he's my friend, right? He's your homie, he's my homie, right? If you're in good with Bibi Fatima Tadara, who are you not in good with? Who are you not in good with, right? You want connections? Bibi Fatima Tadara is your connection. Have her be your hookup. Have her be your interceder. Have her be the one who's going to get your back, and never will you be lacking for anything in this world. Bibi Fatima Tadara, Prophet Muhammad said that the light of Bibi Fatima was expanded to create the heavens and the earth. Bibi Fatima Tadara is the mistress of heaven. She owns heaven. She is the boss of heaven, right? On the day of judgment, everybody's sitting there worried, right? Everyone's going to pop out of the ground, right? Wherever you're bare, everyone's going to stand up, right? Stand up out of the ground. Oh, who's this now? You know what I mean? See, everybody who ever lasted existence was going to be in a panic. And then Bibi Fatima is going to walk out, right? She never demanded anything in this world. Never demanded anything in this world. But on that day, she's going to make a demand. She's going to demand that Allah let everybody know who she is. Let everybody know her status. And Allah is going to tell everyone that this is the mistress of heaven. This is Fatima. And he's going to tell Bibi Fatima Tadara, go choose from these people anybody who showed you love. And she's going to walk around and she's going to look down at everybody. And then when she sees love for her and her family, she's going to take you by your hand and take you to the front of the line. Let the other people wait. Let them drink from the tree of Zakum. Let everybody, run around seeing their flaws and their sins. But the people who are the lovers of Bibi Fatima are going to get handpicked, right? You're going to cut the line. They're going to take down the blue rope and take you to the front of the line. You're going to be waiting there. You're going to be waiting there to get into Jannat with the mistress of Jannat, right? But not just that. She's going to turn to all these people and say, hey, everybody, all you that love me, you got to cut the line.
Now go find anybody who did anything for you for the sake of me, and they get to cut the line too. You see the generosity of Bibi Fatima? Not just those who love you, but those who help those who love you. You see, this is the generosity. This is the power. This is the reason why we should understand who Bibi Fatima Zahra is. If you don't know who Bibi Fatima Zahra is, if you don't know who she is, we've been talking about her for 3 days. Let me know. I'll talk about her with you for 10 days, right? You know, this is an opportunity for all of us. If I run out of things to tell, I will go and do the research, because then we learn together. And the more we know about her generosity, right? The more we know about her generosity, about her love, right? When you think about your lowest point in your life, when you messed up in school, when you got into a car accident, when you got into a fight with your spouse, when you get into a fight with your dad, when you get into a fight with your mother, get into a fight with your friend, you get caught stealing something, you get caught doing, somewhere you're not supposed to be, right? We all do stupid things, right? Like, we all do dumb things, right? Get caught sometimes, and then you're sitting there, sometimes on a curb, sometimes on a couch, thinking, what have I done, right? Now imagine if your mother comes next to you and rubs your back and says, "Bet everything's gonna be okay." How good does that feel, right? And that is the tawassul of Bibi Fatima Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafarim. That is the tawassul of Bibi Fatima Zahra. That is why it's important that you understand who she is and call to her. When you understand who she is, right? You understand how much Allah loved her, and you find out the atrocities she went through. Tears to your eyes, because she didn't deserve that. All she wanted to do was to fulfill her duty to spread the love of Allah, right? That's all she wanted to do. That's all she cared about, right? She was so generous that she had 2 dresses, an old dress and a new dress for her wedding. And somebody knocked on the door and said, "I need something to sell in the market," right? And Bibi Fatima Zahra, instead of giving the old dress, because she knew she gave the new dress. "Here, take this. This is the best thing I own. I want you to take it, sell it, and feed your family." This is the generosity of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa Jafar. Imam Hassan alayhi salam used to sit next to her and watch her all day long. She would spend answering the questions of the women and taking care of the household. Hazrat Ali alayhi salam would come home, from doing his duties during the day, and she would take care of the family, and never once did she complain about being tired. And then when everybody would go to sleep, she would stand up all night and pray. And Imam Hassan would pray with her, and he learned to pray. Imam Hassan alayhi salam, right? One of the creations from the original creation of light, would sit next to Bibi Fatima Zahra's mother and would learn how to pray. And what did he learn? First, you pray for others, and then you pray for yourself. You see, this is the generosity of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafar. So be generous. And as I said at the beginning of the program, so your intention is important, right? Be generous for the sake of Bibi Fatima, right? Not for your own sake. Be generous for the sake of Bibi Fatima. Everything I do, let the reward go to Bibi Fatima Zahra. You know why? You're not deserving of anything. So what if you did namaz? So what if you stayed up all night praying namaz? How many times have you stayed up all night doing sin, right? Stayed up all night doing sin, not just staying up all night doing sin. Yeah, you're looking at the clock, saying, "Oh man, I got to be home in 30 minutes. Oh, it's 2:30. Okay, maybe I could push it through." You're staying up all night doing sin, but now you want to stay up all night doing namaz, and now you want your reward? Right? You still don't deserve the reward. Just because you're going to get it doesn't mean you deserve it. But you know who deserves it? Bibi Fatima Zahra deserves it. So whatever you do, you should dedicate to those who Allah loves the most, right? Because that's when something means something. Stop thinking about yourselves, right? Stop thinking about yourselves, right? Think about other people before you think about yourself. That is the example of Bibi Fatima Zahra, right? Bibi Fatima Zahra, what a tragic life she lived. Her mother was the richest people in the history of the world. But by the time Bibi Fatima Zahra was born, Bibi Khadija's wealth had not only been used up building the Islamic nation, but people had basically robbed her family by having these trade sanctions on the Quraysh, because they didn't like the message that Prophet Muhammad was sending, right? So don't trade with him. They took the wealth away from no one takes wealth away from by Allah, but their actions had a direct result in the in the perceived wealth of Bibi Khadija, right? So Bibi Fatima Zahra, daughter of one of the most wealthiest people in the history of the world, right? Probably the wealthiest person history of the world, right? And she, her wealth is so great, it funded the inception of Islam. Think about that.
so wealthy, she paid for Islam to start. You know what I mean? That unfathomable, right? This is the wealth of Bibi Khadija, right? Bibi Fatima, she didn't grow up wealthy. No, by the time she was born, people had trade sanctions on Bibi Khadija. The wealth of Bibi Khadija had been spent on the establishing Islam, right? And then, right, Bibi Fatima Zahra finally has children, right? You know, she has children. She has a beautiful family, right? Imam Hassan, Imam Hussein, Bibi Zainab, Bibi Kulthum, right? A husband like Hazrat Ali alayhi salam, a father like Prophet Muhammad alayhi salam, right? And all of this happens, and then it all gets taken away. One by one by one, her family gets ripped away, starting with her. Starting with the first son of Bibi Fatima that was martyred was Hazrat Mohsin while he was still in her stomach. You know, and so Bibi Fatima Zahra, she loved her children. She loved her children so much. She loves so much. Bibi Fatima Zahra loves so much, and she loves her children so much. And that's why when she couldn't bear to see the ropes wrapped around Hazrat Ali alayhi salam, how could she bear to see the ropes wrapped around Bibi Zainab and Kulthum, right? Everybody, there's lessons for everybody in the way Bibi Zainab lived her life, right? Imam Hassan alayhi salam, he learned to pray from his mother. What else did he learn from his mother? What else did he learn from his mother? After Bibi Fatima Zahra was attacked with the door, and after she was slapped and she was bleeding on the floor, she saw Hazrat Ali alayhi salam get taken out in ropes. And what did she do? She gathered her children and went to defend Hazrat Ali alayhi salam and to remind people that he was the Imam. Perhaps this is where young Imam Hassan had learned that when he would see his father getting attacked with the sword on that night of Ramadan during Fajr namaz, that he did his duty and he finished namaz for the people praying behind him, because that was the important thing to do at the time. Perhaps it is because of the strength of Bibi Fatima Zahra and how she handled the children on the night when the roof of her house had been burnt down, that Bibi Zainab understood how to take care of the children, that Kulthum understood how to take care of the children when there was no roof over their head on the night of Ashura. Perhaps that this is how Imam Hussein, when he saw the body of Bibi Fatima Zahra, young Imam Hussein, 7 years old, he was standing in front of the body of Bibi Fatima Zahra, and he was calling to her. He was saying, "Mother, where are you, my mother? Mother, come give me a hug." And he said, "Whenever I call you, mother, you would come and you would hug me immediately. And I'm calling you, and I'm calling you, and you're not coming. And you're not coming." And Imam Hussein was standing there in the world of the living, and Bibi Fatima Zahra's soul had passed into the world of the dead. But even then, with a son like Hussein and a mother like Fatima, not even a separation in the world of the living and the world of the dead can stop them. So Bibi Fatima Zahra gave Imam Hussein one last hug. And perhaps this is how Imam Hussein learned that on the night of Ashura, when a daughter like Sakina calls you, and your father like Hussein, and the daughter like Sakina is calling you, after the bodies are covering the sand, bodies are covering the floor, and she's calling you. Perhaps that is the moment that a young Imam Hussein learned that when a daughter like Sakina calls a father like Hussein, you answer her and say, "My daughter, come sleep on my chest like you used to. Come sleep on my chest like you used to." Perhaps watching her mother, perhaps the 1.5-year-old Kulthum watching her mother go door to door, no matter how much her back was hurting, no matter how much her ribs were hurting, going door to door, reminding people about the event of Ghadir. Perhaps that's where Bibi Kulthum learned that no matter how much my neck is hurting from the ropes, no matter how much my arms and my legs are hurting, every stop we go to, I'm going to remind people about who my grandfather is. I'm going to remind people who my father is. I'm going to remind people about my brother Hussein. That's right, on this night, cry as much as you can tonight. Cry tonight because your tears are an invitation, a personal invitation for Bibi Fatima Zahra to come and weep with us. She looks for company of people who grieve like she grieves. And the way Bibi Fatima grieves is with her heart. The way she grieves is with her heart, so everybody knows. So the tears are a testament to our love for the Al-Bayt. Oh, Fatima Zahra, you've given us so much.
Please accept our tears. Please keep them. Keep these tears and bring them back to us on the day of judgment. Please select us from among the confused people on the day of judgment and take us by our hand. Take us by our hand and let us know. Let us know that Jannat is wajib on us. I said yesterday, when namaz is finished, you sit in the position of your wajib namaz and you recite Tasbih and Bibi Fatima, right? You Tasbih Bibi Fatima. Maybe your namaz is kabul. Maybe it's not, but if you recite the Tasbih Bibi Fatima, that confirms your namaz. And if you do it without moving your leg, then Jannat is wajib on you, right? You see, this is the purpose of tawassul. If you go to Allah and say, oh, I prayed, you didn't pray properly. So you were thinking about your bank account while you were praying, right? But if you say that Bibi Fatima Tazara, I took her wasta, I prayed the Tasbih Bibi Fatima after, and because Bibi Fatima said that my namaz is going to be legitimate, then Allah will listen to you, right? We live in this world, people cry and complain, right? If that's your habit to cry and complain, make your habit to cry and complain for Imam Hussein, for Bibi Fatima on the day of judgment. When you're sitting there, if Allah allows you to cry, it should be a reaction, natural reaction, that tears come out of your eyes and you think of Imam Hussein, because that's going to save you, right? And that's how you establish the habit now. The habit now that anytime you need something, you call to Allah. So on the day of judgment, when you need something, you're going to call to Allah. On the day of judgment, when the tears come to your eyes, you're going to remember Imam Hussein. You're going to remember Bibi Zainab standing there looking at her brother, wounded, arrows coming out of his chest, laying there. She didn't know if he was alive or dead. She said, for the sake of your father, for the sake of your grandfather, just answer me, my brother, and let me know if you're alive. And Imam Hussein could not move. He was alive, but he had no energy. So what did Bibi Zainab do? The one thing that she knew he would respond to, she said, for the sake of your mother with the broken rib, just let me know, my brother, are you alive or are you dead? And then Imam Hussein looked towards Bibi Zainab and let her know that he was still alive. You see, this is the importance of calling tawassul for Bibi Fatima Tazara. Tonight, it is an after you listen to the speech, go listen to another speech. Go listen to somebody after Maulana Sayyid Abid Bilgrami comes on. Beautiful speech. Listen to that 100%. After that, go find another speech and another, and dedicate this night. Dedicate this night for the sorrow of Bibi Fatima Tazara, and look back at tonight and understand how your life has changed from this night, how your life has changed for the future. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarjum. Next up, we have our main speaker, Urdu speaker, Maulana Sayyid Abid Bilgrami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarjum. As he sets up, please recite a Surah Fatiha for the marhum of Maulana Sayyid Abid Bilgrami Sahab, specifically for his parents, for his wife, and for kul mu'min wa mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarjum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarjum. Allahumma salli ala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulus Sakhalain. Mahbube Rabbal Mashriq Ainal Maghribain. Jaddal Hasane wal Hussein Abul Qasime Muhammad. Allahumma salli ala wala ahle baytihi tayyibin at-tahirin al-masumin al-mazlumin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bihaq Fatima wa abiha wa balua wa baniya. Salawat pade Muhammad wa ali Muhammad. अज़ादारा ने शहज़ादी कौनैन, आज की मजलिस तीसरी मजलिस है, थर्ड मजलिस है अल-असर
صلوات اللهم Sorry, there was a slight hiccup in our presentation of the speech of Maulana Sayyid Abid Bilgrami. So what we're going to do, we're going to start the speech over again from the beginning. I think he just got through a couple minutes. So we're going to be restarting the speech. Thank you, everyone, for your patience. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. Please recite a Surah Fatiha for Kul Mu'minin Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران شہزادی کونین، آج کی مجلس تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے al-Asr امام بارگاہ لاس اینجلس کی. ایام فاطمیہ 1443 ہجرہ 2022 کی دو مجلسیں مسلسل آپ نے سنی اور یہ تیسری مجلس. اس دعا کے کلمات کے اوپر آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا تھا کہ سب سے بڑا واسطہ میری مظلوم بیوی کا ہے. سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ لاکھ بار خدا نخواستہ کوئی پریشانیوں میں ہو تو بی بی کا یہ واسطہ لے کر دعا کرو کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. اور حدیث قصہ اپنے گھر میں پڑھو. کل میں نے 2 دن سے حدیث قصہ کے بارے میں بتا رہا، اس لیے مجھ سے خواہش کی گئی تھی، اور آج میں انشاءاللہ امام علی کی اس جنگ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ میں وہ جنگ پڑھوں جو جنگ بیر کے نام سے مشہور ہے. ویل والی جنگ، اجنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی مولا کی، اس کا تھوڑا سا حصہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. پہلے حدیث قصہ کا کل جہاں بات چھوڑی تھی اس بات کو میں کمپلیٹ کر دوں کہ حدیث قصہ یہ ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ جس میں ڈائریکٹ شہزادی کونین سے، مادر حسنین سے ہمارے پاس یہ حدیث آئی، اور اس کے جو نریٹر ہیں وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ 6 معصوم کا ظاہر ہے، مدینے کے رہنے والے. اللہ ہم کو مدینے کی منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اسی لیے ان کو انصاری کہتے ہیں کہ مدینے والوں کو انصاری کہا جاتا ہے. اور جو مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے، مکہ معظمہ سے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. یہ مدینے کے تھے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی ہجرت کے وقت، اور ان لوگوں نے ویلکم کیا تھا، اور مدینے میں آنے کے بعد اسلام گرو کیا. مکے میں جب تک جناب ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ، لاکھوں سلام ہماری ماں کو اور ہمارے بابا کو، وہ دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے پروٹیکٹ کیا اسلام کو. یہ 2 پرسنالٹیز مکے کی ہیں کہ جن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی رہا. یہ تو اللہ کی طاقت ہے، لیکن ظاہری طور پہ 2 پرسنالٹیز ہیں، جناب ابو طالب اور ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ. لیکن ان کی شہادت کے بعد حکم الہی آیا کہ میرے حبیب اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. اور وہ پورا وہ ہجرت کا واقعہ کہ اللہ کا رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا اور امام علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے، اپنے بیڈ پہ لٹا کے یہاں آ گئے. علی اس طرح آرام سے سوئے، ایک کبھی نہیں سونے والا علی ایسا سویا کہ اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا.
तलवारों की छांव में सोना बहुत बड़ी बात है। ये वो सैक्रिफाइस है मौला का, ये वो कुर्बानी है मेरे मौला की, ये वो जिहाद है मेरे मौला का। ये तलवारों की छांव में कोई नहीं सोता। मौत अगर हमारे सर पे है तो नींद नहीं आती, लेकिन अली इस तरह अली ने आराम किया कि अल्लाह को इतना पसंद आया सोना कि अली की नफ्स को ख़रीद के अपनी मर्ज़ी को बेच दिया। शायर कहता है कि है ये दस्तूर ज़माना जो रहे सबसे बुलंद, है ये दस्तूर ज़माना जो रहे सबसे बुलंद, वही शय होती है मकबूल ख़रीदारों में। नफ्से हैदर का हुआ अर्श पर सौदा ए दोस्त, नफ्से हैदर का हुआ अर्श पर सौदा ए दोस्त, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाज़ारों में, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाज़ारों में। मेरा मौला सोया और वहाँ से सरकार हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए, और उसके 3 दिन या 5 दिन के बाद मेरा मौला पूरे ख़ानदान को लेकर, बीबियों को लेकर मदीने मुनव्वरा आए थे। दोस्तों, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी नरेटर है हमारी इस हदीस किस्सा की। कल जब बात जहाँ तक पहुँची थी कि जिब्राइल ने पूछा, या रब व मन तहतिल किस्सा, कौन है ये जो तहतिल किस्सा के अंदर जमा है? अल्लाह ने तारुफ करा कि हम अहल बैत नबुवा, ये नबुवत के अहल बैत हैं, व मादन रिसाला, ये रिसालत की माइंस हैं, हम फातिमतो व अबूहा व बालुआ व बनु, कि फातिमा है मेरी मजलूम बीबी है, उनके बाबा है, उनके शौहर है और उनके बच्चे। कल बात यहाँ तक पहुँची कि ये वो वास्ता है कि जिससे मैंने मजलिस का आगाज़ किया। दुनिया और आखिरत में, प्लीज़ मेरे जुमले गौर से सुनो, हियर एंड हियर आफ्टर, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम वर्ड्स, हियर एंड हियर आफ्टर। अगर कोई चीज़ तुमको बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, सेव करेगी, वो बीबी का वास्ता है। इफ़ यू आस्क अल्लाह लाइक दिस कि हम फातिमा तो या बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया, ज़िंदगी बदल जाएगी। आज आपको आबिद बिलग्रामी की बात समझ में नहीं आ रही, यू विल रियलाइज टुमारो। अगर आज मैं कोविड से बचा हुआ हूँ, ये वायरस से बचा हुआ हूँ, ये प्रॉब्लम से बचा हुआ हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मजलूम बीबी ज़हरा की दुआ, यह याद रखो। अगर तुम लॉस एंजलिस में, वायरस तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुम सेफ हो, तुम प्रोटेक्टेड हो, तो याद रखो ये सिर्फ दुआए मजलूम बीबी ज़हरा है। व्हाट यू आर डूइंग, अल-असर इमाम बारगाह का यूथ को बोल रहा कि व्हाट यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। तुम लोग जो काम कर रहे हैं, भाई कुमैल और उनकी एंटायर टीम, मैं पूरी टीम को बोल रहा हूँ कुमैल के साथ, बिकॉज आई नो देम, आई स्टेड विद देम पर्सनली, कि व्हाट दे आर डूइंग, स्मॉल कम्युनिटी बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ को एक जगह जमा करके, एक जगह करके मजलिसें का करना, मीलाद का करना, लेक्चर्स का देना, ये बहुत अच्छी बात है। हदीस किस्सा का पढ़ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है पूरे यूथ को, जो अल-असर का यूथ है, कि हदीस किस्सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, हदीस किस्सा अपनी लाइफ में इसको राइज करो, कि तुम हदीस किस्सा अपने घरों में पढ़ो, इसलिए कि ये मोस्ट रिकमेंडेड हदीस, बरकत वाली हदीस। बस एंड कर रहा हदीस किस्सा पे। जब ये ऐलान हो गया कि इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद अब जिब्राइल आसमान से नीचे आया। हदीस किस्सा जहाँ हो जाए, ये किस्सा के अंदर, ये चादर के अंदर, जब ये बेडशीट बोलो, चादर बोलो, ब्लैंकेट बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं, उसके अंदर जब ये लोग 5 जमा हुए और अल्लाह का रसूल ने कहा कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, तो उसके बाद अल्लाह ने वहाँ पे आसमान में इंट्रोडक्शन कराया। तो इस हदीस को लेके अल्लाह ने जो कहा था कि हम मलाइकत व सुकान व समावाती, ये पूरी हदीस को लेके जिब्राइल नीचे आए और आकर, इवन जिब्राइल हैज़ टेकन द परमिशन टू एंटर द चादर। जैसे मैंने कहा कि पूरे मासूमीन ने परमिशन लेकर वो अंदर आए, जिब्राइल भी आए, जिब्राइल ऑल्सो एंटर, कहा या रसूल अल्लाह के मैं एंटर हो जाऊँ। उसके बाद जिब्राइल ने ये पूरी हदीस सुनाई कि अल्लाह ने आपको ऐसे प्रेस किया कि हम मलाइकत व सुकान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली व इन्निमा खलक़्तु समान ममियत वला अर्ज़ मदियत वला ख़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िरत वला वला फलकन यदुर वला वला बहर यजरी वला फलकन यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हा हु लाहिल खमसतल लज़ीना हम तहतल किसा, प्रेस किया। उसके बाद जनाब उम्मे सलमा, अल्लाह के रसूल की वाइफ,
دیکھو میں ایک بات اور کلیئر کر دوں آپ کو, سرکار کی جو وائفس ہیں اس میں سب سے بڑی جس کی ریسپیکٹ اللہ کا رسول سب سے زیادہ کرتے تھے, سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے, وہ ہے ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ. وہ ہے ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ. لاکھوں سلام ہماری ماں کو جو ماں در بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھے. بی بی خدیجہ سب سے بڑے, اسی لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو خدیجہ الکبریٰ بولتے ہیں. کبریٰ کے معنی بڑی, جس کی ریسپیکٹ, جس کو سب سے زیادہ اللہ کا رسول چاہتے ہیں. صرف اس سے اندازہ لگا لو, اس سے اندازہ لگا لو کہ جب تک بی بی خدیجہ زندہ تھی اللہ کے رسول نے سیکنڈ شادی نہیں کی, سیکنڈ میرج نہیں کی, کوئی ان کی لائف میں نہیں آیا. ویسے اللہ کا رسول چاہتا ہی نہیں تھا, یہ صرف ایک پروپوز کیا ہے اللہ کے رسول نے. آپ کی جو وائفس تھی, جتنی وائفس تھی, میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا, آپ کی ساری وائفس کو کبھی رسول نے یہ نہیں کہا, سرکار نے یہ نہیں کہا کہ آئی وانٹ ٹو میری. صرف ایک بیوی کے لیے کہا تھا, جناب ام سلمہ جو مدینے میں رہتی تھی. مدینے میں آنے کے بعد سیکنڈ نمبر, سب سے پہلے بی بی خدیجہ ہے, سیکنڈ نمبر پہ آپ کی وائف میں جناب ام سلمہ, جس کی ریسپیکٹ بہت سب کرتے تھے. اللہ کا رسول جس کی ریسپیکٹ سب سے محترم بی بی خدیجہ الکبریٰ, ساری محترم ہے سوائے چند کے, لیکن جو سیکنڈ محترم ہے بی بی خدیجہ سب سے پہلی محترم, اس کے بعد جناب ام سلمہ. ساری ہماری ماں ہیں ایکسپٹ ون اور ایکسپٹ ٹو. تو بی بی ام سلمہ, آپ کے ہسبینڈ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, شی واز ویڈو جنگ. اس کے بعد وہ پورا پیریڈ گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بی بی ام سلمہ کو پروپوز کیا تھا. وہ ایک ہی وائف ہے جس کو سرکار نے پروپوز کیا تھا. بہرحال تو جناب ام سلمہ گھر میں تھی, آئی بی بی کے گھر میں, دیکھا چادر کے اندر پان جمع ہے اور اللہ پریس کر رہا, اللہ نور نکل رہا. تو اس وقت بی سب جبرائیل نے بھی پرمیشن لیا, سب نے پرمیشن. جناب ام سلمہ نے بھی آئی, آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کین آئی جوائن یو, کیا میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, تم چادر کے اندر نہیں آنا, لیکن تم خیر پہ ہو. گارنٹی دے دی سرکار نے کہ تم خیر پہ ہو, تم جنتی خیر پہ ہو. اللہ کا رسول اگر کسی کو بول دے کہ یہ خیر پہ ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کسی کے لیے نہیں کہا, ام سلمہ کے لیے کہا. بی بی خدیجہ الکبریٰ تو صدقہ ہے ان کا, مادر ہے بی بی فاطمہ, ان کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ ام سلمہ میں کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ بی بی ام سلمہ. اپنے بچوں کا نام سلمہ رکھو, اپنی بیٹیوں کا نام خدیجہ اور سلمہ رکھو. میری ریکویسٹ آپ سے, ماڈرن نیمز میں مت جاؤ, ڈراماز کے نیم پہ مت جاؤ, لیکن اپنی بچیوں کا نام خدیجہ رکھو, بہت برکت ہوتی, رزق کے دروازے کھلتے. اگر تمہارے گھر میں بی بی خدیجہ کا نام کنٹینیوس پکارتا جائے, تمہاری بیٹی کو تم خدیجہ خدیجہ, اتنا پیارا نام ہے, دل کو سکون پہنچانے والا. یہ وہ نام ہے کہ جس سے مظلوم بی بی زہرا خوش ہوئی. آپ بی بی زہرا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, بی بی فاطمہ سلام مظلوم بی بی کو خوش کرنا چاہتے ہیں سلام اللہ علیہ کو, تو ان کی ماں کا نام رکھو. میری ریکویسٹ ہے سب جو بھی سن رہا مجھے al-Asr امام بارگاہ لاس اینجلس سے, کہ اپنی لڑکیوں کا نام, آپ اگر لڑکیاں ہونے والی لڑکی ہوئے, کوئی پریگننٹ لڑکی ہے, اس کو بچی ہونے والی ہے, تو ماڈرن نیمز کے چکر میں مت جاؤ, خدیجہ نام رکھو. تو یہ خدیجہ نام تمہارے گھر میں بار بار پکارا جائے گا, پکارا جائے گا, پکارا جائے گا, پکارا جائے گا, پکارا جائے گا. تو اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی ماں کا نام, میری ماں کا نام کوئی رکھے, تو بیٹی کو کتنی خوشی ہوتی, اولاد کو کتنی خوشی ہوتی کہ میری ماں کا نام رکھا. بی بی زہرا کو خوش کرنا ہے, میری مظلوم بیوی کو اگر تم خوش کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہاری زندگی اتنی عزت ملے گی, اتنا رزق کھلے گا, اتنی شہرت ہوگی. اگر مظلوم بی بی زہرا خوش ہو جائے تم سے, ایک ہی چیز, ایک ہی اپنا مشن بناؤ, مشن بناؤ, مشن بناؤ لائف کا. میں al-Asr امام بارگاہ کے مومنین و مومنات کو بول رہا کہ اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ. کیا مشن بناؤ؟ مشن یہ بناؤ کہ میں 24 آورس میں ایک عمل ایسا کروں گا جس سے میری مظلوم بی بی مجھ سے راضی ہو جائے, میری مظلوم بی بی فاطمہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر بی بی فاطمہ راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز تمہاری ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے زندگی. تو بس دوستو, ہوا کیا,
बीबी उम्मे सलमा ने कहा कि क्या मैं ज्वाइन करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम खैर पे हो। बीबी चली गई। उसके बाद जिब्राइल ने पूरी हदीस सुनाई। फिर ये आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मशहूर है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसाइलल बैत व तहरकुम तथीरा। या अहले बैत रसूल, हमने तुमको पाक और पाकीज़ा रखा, ऐसा रखा जैसा रखने का हक है। तुमसे सारा रिज्स दूर कर दिया, सिर्फ तुम है पाक और पाकीज़ा। अल्लाह ने जो पाक और पाकीज़ा रखा, ये 14 मासूम को सर्कल में ले लिया। ये आयत, उसके बाद जब ये आयत कंप्लीट हो गई, मैं शॉर्ट करके जा रहा इसलिए कि वरना आज की मजलिस भी पूरी हदीस के हिस्सा पे हो जाए। 45 मिनट्स की मजलिस है तो आज की तो इसलिए रोक रहा मैं। उसके बाद इमाम अली ने दुआ की, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, जो मैं आपसे बोल रहा कि हदीस के साथ पढ़ो। कहाँ कहाँ पढ़ो? अपने घर में पढ़ो, व्हेन यू गो टू सेमेट्री वहाँ पे पढ़ो। और उसमें आखिर में अल्लाह का रसूल बोल रहा, मैंने पहली मजलिस में बोला है कि इमाम अली ने कहा कि जहाँ ये हदीस पढ़ी जाएगी, वेयर एवर हु एवर रिसाइड्स दिस हदीस, उस जगह को अल्लाह की रहमत आएगी। फिर अल्लाह के रसूल ने वादा किया, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, या अली या अली या अली या अली, जहाँ ये हदीस पढ़ी जाएगी, जहाँ हदीस पढ़ी जाएगी, वहाँ पे अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल करेगा, वहाँ अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल करेगा। अजीज़ों, गारंटी अल्लाह का रसूल ले रहा, जो खुद वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कंक्लूड कर दिया हदीस के साथ, इससे ज़्यादा और क्या होगी गारंटी कि अल्लाह का रसूल वादा कर रहा, अल्लाह का रसूल वादा कर रहा, रहमतल लिल आलमीन वादा कर रहा। अगर तुमको लॉस एंजलिस में रियली, इफ़ यू रियली नीड द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ब्लेसिंग ऑफ मासूमीन, तो अपने घर में हदीस के साथ पढ़ो। इसलिए कि कोई ऐसी हदीस में इतना ओपन नहीं है जैसा इसमें है। वादा कर रहे अल्लाह का रसूल कि या अली, वेरेवर वेरेवर दे रिसाइड हदीस के साथ, उस जगह को रहमतें घेर लेंगी, और जहाँ रहमत होगी वहाँ फिर मुसीबत नहीं होगी। देन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई। ये नहीं कर सकते आप हदीस के साथ पढ़ने के बाद अपने घर में म्यूज़िक लगाओ। ये नहीं कर सकते कि कंडीशंस हदीस के साथ पढ़ने के बाद आप किसी की बैक बाइटिंग करो, जो बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है ये बैक बाइटिंग। किसी के बारे में डोंट टॉक अबाउट अदर्स, डोंट टॉक अबाउट अदर्स, नो, कभी नहीं बात करना कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये चीज़ को स्टॉप करो। इफ दिस स्टॉप्स इन आवर हाउस, रहमतें तुम्हारे घर पे घेर लेंगे, ये याद रखो। ये बीमारी से अपने आप को बचा लो। अगर ये बीमारी से तुम बच गए तो दुनिया और आखिरत, हियर एंड हियर आफ्टर तुम्हारे लिए। अदरवाइज हमारे पास ये सारी चीज़ें रहने के बावजूद वी आर इन ए प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम में हम लोग? इसलिए प्रॉब्लम है कि वी डोंट लिसन। हमारा स्टाइल क्या है? वी लव इमाम अली, वी से वी लव इमाम अली, बट उसी के साथ हम क्या बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू लिसन। दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, अली का शिया वो होता, प्लीज़ मेरे एक एक जुमला गौर से सुनो, इमाम अली का शिया वो होता कि जो अली से मोहब्बत भी करे, अली के फरमान को भी माने, अली से भी मोहब्बत करे। अगर तुम फरमान को नहीं मानोगे और तुम बोलोगे कि तुम इमाम अली के शिया हो, तो वो शिया नहीं होता। हाफ आधा शिया नहीं बनना है। शिया वो है कि जो फरमान अली को भी माने, शान अली को भी माने। हम फरमान अली को अगर मानेंगे ना, हमारा खुद ब खुद हमारे मसले हल हो जाएंगे। तो बस मेरी आखिरी जुमले हदीस के बारे में कि हर घर में, लॉस एंजलिस के हर घर में, आज मेरी मजलिस 3rd मजलिस है, लास्ट मजलिस है अल-असर इमाम बारगाह की। जो भी सुन रहा है अपने घरों में प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो इसको, और हर दिन पढ़ो। देन लेट मी नो 1 महीने के अंदर कि तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं। लेकिन ऑलवेज आई से कि कंडीशंस के साथ होना। कंडीशंस के साथ है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरी चीज जो रिक्वेस्ट की गई बानिया ने मजलिस की तरफ से, लेकिन वक्त निकलते जा रहा, दूसरी चीज ये कि इमाम अली की उस जंग के बारे में कहा कि मैं आपके सामने थोड़ी सी जंग बताऊं, ज़्यादा बड़ी जंग नहीं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरी 3rd मजलिस कंक्लूड करूंगा उस जंग के बारे में कि जिस जंग को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी भी जंग होगी। किसके साथ जंग हुई थी वो?
अजिनों के साथ, जिनों के साथ। अल्लाह ने दो मखलूक को पैदा किया इबादत के लिए। वैसे हर मखलूक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। इवन अगर आप देख रहे हैं ये जानवर, ये बर्ड्स, ये एनिमल्स, जितने, इवन ये ट्रीज, सब अल्लाह की मदद करते हैं। कभी मौका मिला तो मैं इनके बारे में बताऊंगा कि हर जानवर की एक तस्बीह है, ये बर्ड्स की एक तस्बीह है, परिंदों की एक तस्बीह है। इवन चूंटी, एंड, जिसके बारे में अल्लाह ने पूरा कुरान में सूरा नाजिल किया, सूरह निमल, उनकी भी तस्बीह अल्लाह की। कोई जीरू ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ती। इवन सी, ओशन के अंदर जो हम तो खाली फिश समझते हैं कि एक फिश है, नहीं, हजारों जानवर है नीचे समंदर के अंदर, हजारों डिफरेंट डिफरेंट मजा के, जो आज हमको मालूम ही नहीं। फिश भी है तो हजारों की तादाद में, डिफरेंट कैटेगरी के। नबी यूनुस का वाक़या मैंने कई मरतबा पढ़ा है। नबी यूनुस का वाक़या कि जब वो सब गए थे पानी के अंदर, मछली के पेट में, फिश के अंदर, कुरान का पूरा वाक़या, तो उन्होंने सारे वो अल्लाह के मखलूक को देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मखलूक है अल्लाह की, और हर फिश, हर जानवर पानी के अंदर का अल्लाह की तस्बीह पढ़ा। कोई सुब्बूहुन खुद्दूसुन बोल रहा, कोई वहाबो बोल रहा, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा, कोई अहद बोल रहा, कोई समद बोल रहा। और यूनुस के लिए कहा गया था, जिब्राइल ने आके कहा था कि यूनुस नबी खुदा है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है कि मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रखा, 40 डेज, और पूरे 7 ओशंस में, पूरे ओशंस में वो घूमती रही। तो जिब्राइल ने आके उनसे कहा था कि यूनुस तुम हमेशा यहीं रहोगे अनलेस यू गिव द वास्ता, और तुम ये तस्बीह पढ़ो अल्लाह की मशहूर तस्बीह, जिसमें यूनुस ने कुरान की मशहूर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इतनी प्यारी आयत है कि अगर ये पढ़ के तुम दुआ मांगो तो अल्लाह फौरन उसके बाद नजात देता। 4 आयतें हैं कि जिसके बाद तुम दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। ये पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बेहतरीन है अगर कोई नज़र कर रहा, नज़र बद के लिए ये बेहतरीन है। अगर आप मिसाल के तौर पे घर से बाहर निकल रहे, और जब घर से बाहर निकले आप अच्छा वेल ड्रेस पहने, बहुत अच्छा ड्रेस पहने, औरत कोई अच्छे ड्रेस करी हुई, डायमंड्स है, मिसाल के तौर पे अच्छी आपकी कार है, अच्छा आपका घर है, तो आप हमेशा, कोई आपको आके बोले कि अरे कितना अच्छा लग रहे तुम, तो हमेशा दिल में बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के डोर के ऊपर हमेशा माशा अल्लाह का स्टिकर लगाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और माशा अल्लाह। अगर तुमने ये लगाया तो कभी तुम्हारे घर में नजर बद नहीं दाखिल होगी, नजर बद से तुम बच जाओगे। ये नजर बद भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और माशा अल्लाह लिखा तो अंदर कोई नज़र नहीं आती, कोई बद नज़र नहीं आती, इन्हें मतलब कोई ब्लैक आई जिसको बोलेंगे आप, वो नज़र कभी किसी को नहीं लगती। उसके बाद ये एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ये आयत भी पढ़ के अगर तुम दुआ करो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को पूरा करता। उसके बाद चौथी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर। ये 4 आयतें कुरान मजीद की ऐसी हैं कि अगर तुम ये आयत की तिलावत करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह फ़ौरन तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस वक्त मैं बर्मिंघम में हूँ, वहाँ पे बीबी की मजलिस से पढ़ने यूके आया हूँ, तो यहाँ वहाँ से ये मजलिस पढ़ना आपको अल्लाह सलीमा वाला के लिए। बस तो ये 4 आयतें, हर इंसान अल्लाह की तस्बीह कर रहा, हर जानवर अल्लाह की तस्बीह कर रहा। तो अल्लाह ने 2 मखलूक ऐसे कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता कि मैंने इंसानों को और जिनों को और इंसानों को, दोनों को इबादत के लिए पैदा किया, मेरी इबादत करने के लिए। तो इबादत सिर्फ नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात और खुम्स नहीं, इबादत 24 आवर्स कर सकते हैं आप। इबादत में क्या है कि आप वजू से रहे तो इबादत, किसी मोमिन को देखकर मुस्कुरा रहे वो भी इबादत है, अपनी वाइफ को ग्लास ऑफ वाटर दे रहे वो भी इबादत है, किचन में मर्द काम कर मिसाल दे रहा है, ये सब घर की बातें, अगर आप हेल्प कर रहे वाइफ की वो भी इबादत, मुस्कुरा रहे किसी मोमिन को देख के यू आर गिविंग स्माइल तो वो भी। लेकिन जब स्माइल देना, किसी मोमिन को देखकर मुस्कुराना, तो दिल में कोई कीना नहीं रखना। ये नहीं कि आप देख के यू आर जस्ट गिविंग हिम स्माइल और दिल में भरा हुआ है कि यार ये ऐसा है, वो हटा और आप उसकी बुराई कर दिए, ये सब नहीं करना।
मोमिन को कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट रहना, ट्रांसपेरेंसी के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारना। तो इबादत के लिए अल्लाह ने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, किसी और के लिए पैदा नहीं किया। तो इबादत में ये मत बोलो मुल्ला बन जाओ, मुज्तहिद बन जाओ, नहीं। आप डे टू डे लाइफ में बिजनेस कर रहे, ये भी इबादत, जॉब कर रहे, ये भी इबादत, आप किसी मोमिन की खिदमत कर रहे, ये भी इबादत, आप बच्चों के साथ बैठ रहे, ये भी इबादत, आप बच्चों को लेके बाहर गार्डन को जा रहे, फार्म हाउस को जा रहे, आप पिकनिक पे जा रहे, ये भी। लेकिन इस्लाम के फ्रेम के अंदर है कि करना है। आप बीवी के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहे, ये भी इबादत। ये सारी चीज़ें अल्लाह इबादत में करता है। अल्लाह ये चाहता है तुम 24 आवर्स इबादत करते रहो कि तुम गुनाह से खुद ब खुद बचते जाओ, तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल क्लियर होते जाना। वाइफ के साथ बैठ रहे, वाइफ के साथ अच्छी बातें कर रहे, मुस्कुरा रहे, बच्चों के साथ बैठ रहे, अच्छा हंसी मजाक कर रहे, ये सारी की सारी इबादतें हैं। ये नहीं है कि ये इबादत नहीं है, हर चीज़ अल्लाह इबादत में तुमको शामिल कर रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वक्त तेज़ी से निकल रहा, मुझे मजलिस वक्त पे ख़त्म करना। अब वो जंग के बारे में बोलता कि तारीख का, ये मैं जंग पढ़ रहा, किताब का नाम है दामत साखिबा। मैं किताब का रेफरेंस दे रहा आपको, बुक का रेफरेंस दे रहा, दामत साखिबा। ये अरबिक की बुक है, अरबिक की बुक है, और इसका ट्रांसलेशन उर्दू में हो गया। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, बट आई हैव गॉट दिस बुक। मैं आपको, काफ़ी ज़ख़ीम बुक है और बहरीन से प्रिंट हुई है, लेबनान या बहरीन की प्रिंटेड है, अरबिक बुक है। पंजतन के बारे में पूरी डिटेल में आपके फ़ज़ाइल मासूमीन है, उसका ये वाक़या है। जो इफ़ यू वांट एनी रेफरेंस, मैं रेफरेंस के लिए आपको बुक का नाम बता रहा, दामत साखिबा। ये हिस्ट्री की मशहूर तरीन जंग है। ये कोई मैं फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा। इमाम अली की जंगों में ये जंग भी है। इस जंग को बोलते हैं, इस वॉर को बोलते हैं जंग बीर। जैसा जंग ओहद है, जंग खैबर है, जंग बदर है, जंग सिफ़ीन है, जंग नहरवान है, जंग खैबर है, ये सारी जंगों जैसे जंग खंदक है, उसी तरह ये इमाम अली की बड़ी मशहूर जंग है, द पीरियड ऑफ प्रॉफिट। अब आप सुनो कि हुई कैसे जंग, बड़ी शॉर्ट करके मैं पेश करा। इसको बोलते हैं जंग बीर। कुएं के अंदर, वेल के अंदर इमाम अली ने जाके ली। इंसानों से कोई नहीं लड़ सकता, भागते था, और रसूल के सहाबी भाग जाते थे। अली उस पर्सनालिटी, उस ताकत का नाम है कि जिन्होंने जिनों से जंग की, जो जिनका नाम सुन के भाग जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अली वाले बन जाओ, इमाम अली का सीरत पे अमल करो, फिर देखो कि कैसे तुम्हारे हालात बदलते। अल्लाह का रसूल सरकार हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार अल्लाह का रसूल सफ़र पे जा रहे थे, आपके साथ 300 400 500 लोग जो भी थे, काफिला पूरा जा रहा था। ये फ़लस्तीन और यमन के करीब का वाक़या है। एक जगह अल्लाह का रसूल कैंप किए हुए थे। तो जब पुराने ज़माने में जाते थे तो उनके साथ पूरे कुक्स भी साथ होते थे, और डिफरेंट लोग होते थे साथ, रास्ता बताने वाले होते थे कि ये रास्ते से चलना, ये रास्ते से चलना, यहाँ पे पानी है, यहाँ उस ज़माने में पानी का सबसे बड़ा होता था। तो जिस रास्ते से सरकार जा रहे थे, एक ऐसी जगह पे कैंपिंग किए हुए थे कि अल्लाह के रसूल के पास जो पानी वानी का इंतज़ाम करते थे, उन लोगों ने आके कहा कि या रसूलल्लाह, पानी बिल्कुल शॉर्ट रह गया, थोड़ा सा रह गया, और हमको आगे 100 मील तक और सफ़र करना है, मिसाल के तौर। अब हम क्या करना, पानी के लिए क्या करना, वाटर के लिए क्या करना। तो अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबियों से कहा, जाके मालूम करो यहाँ करीब में कोई बस्ती में पानी है कि हम पानी, अपने मश्क को, अपने पानी को सेव कर लें, लेके वाटर को। ये लोग गए। जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक कुआं है, एक कुएं के पास एक वेल है, उसके ऊपर पत्थर है। इन्होंने कहा कि हम जाकर देख लिया पानी, कुएं को देख लिया, और ये लोग वापस आए। आके सरकार से कहा, अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूलल्लाह, मिसाल के तौर पे 1 मील के ऊपर 100 मीटर्स या 200 मीटर्स के ऊपर एक वेल है, अब बंद है वेल, और उसमें पानी है, कि क्या हम उसमें से पानी लेना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, पूरे मश्क लेके जाओ, भर लो। ये पूरे 10 आदमी का ग्रुप चला। एक आदमी जाके उसने पत्थर को हटा, मैं एक जुमला दामत साखिबा से पढ़ा, एक स्टोन जो ऊपर बंद था उसको हटाया। जैसे ही हटाया, अंदर से एक जिन बाहर आया, ह्यूज जिन, ह्यूज पर्सनैलिटीज, अल्लाह का ह्यूज क्रिएशन। बाहर आया और आके कहा कि व्हाट आर यू डूइंग। ये लोग घबरा गए, इंसान है, घबरा गए। अच्छा, ये क्या है? तो उसके बाद वो जिन ने कहा, इस पानी के ऊपर हमारा कब्जा है, हमारा कब्जा है, हम तुमको पानी लेने नहीं देंगे। ये पानी के ऊपर कब्जा हमारा है, हम तुमको पानी लेने नहीं देंगे। गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से।
وہ لوگ پتھر رکھ کے واپس آ کے ڈر گئے. آ کے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ وہ تو جنوں کا قبضہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کسی کا قبضہ پانی پہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہائے حسین, کسی کا قبضہ پانی پہ, یہ اللہ کی نعمت ہے. جاؤ تم لے کے آؤ پانی. یہ پھر 10 آدمی کا گروپ آیا, آ کے پھر سٹون رہا, پھر وہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, آئی ٹیل یو کہ یہاں پہ ہمارا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا سرکار کا نام لیا, ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیک واٹر, ہم صرف پانی لینے آئے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا یو کی ناٹ. اس نے کہا نہیں ہم کو تو لینا ہے. اس نے ڈول ڈالا, اس جن نے اس مسلمان کو مار دیا, شہید کر دیا. اس کی باڈی پڑ گئی اور سارے کے سارے 9 لوگ بھاگتے ہوئے سرکار کے پاس آئے. یہاں اس وقت امام علی نہیں تھے, بھاگتے ہوئے آئے, آ کے کہا اس جن نے وہ ہمارے بھائی کو مار دیا. بس اللہ کے رسول کو نے کہا اب ہم پہ جنگ واجب ہو گئی. یہ جملہ ہے, پہلے جنگ نہیں کی. ایک چیز بتا دوں کہ دا موسٹ پیسفل ریلیجن اگر کوئی زمین کے اوپر ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ کے رسول کا پیس کا میسیج تھا, امن کا میسیج. سیم چیز یو ہیو ٹو ڈو اٹ ان لاس اینجلس. یو ہیو ٹو پروپگیٹ دا اسلام ان پیسفل وے. دا موسٹ پیسفل ریلیجن. آپ کو دنیا کو بتانا, میں شیعہ نے حیدر کرار کو بول رہا, al-Asr امام بارگاہ کے یوتھ کو بول رہا کہ یو گو ٹو یونیز, یو گو ٹو ڈفرینٹ کارپوریٹ کمپنیز, آپ بزنس کرتے, آپ ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ رہتے, تو آپ ان کو بتاؤ کہ دا موسٹ پیسفل ریلیجن اگر دنیا میں ایگزسٹ کر رہا آن دا ارتھ از اسلام. آپ کو اوپر لازم ہے یہ, اٹ از یور ڈیوٹی. خالی نماز ڈیوٹی نہیں ہے, خالی روزہ ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کو پروپوگیشن بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. ٹیچنگ اہل البیت کو بتانا بھی ڈیوٹی ہے کہ اہل البیت محمد اور آل محمد نے پیس کا میسیج دیا. ہم کتنا پیس کا میسیج دیں؟ جب آپ یونیس کو جاتے, اسکولس کو جاتے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, وین یو ورک بزنس کرتے ہو, تو اتنی آنیسٹی کے ساتھ کرو, اتنی ایمانداری کے ساتھ کرو, اتنا پیسفل طریقے سے کرو کہ دنیا تم کو پوچھے, تمہارے فرینڈس پوچھیں, تمہارا بزنس پارٹنرز پوچھے کہ وچ ریلیجن یو بلانگ ٹو. دین یو کین سے کہ I'm follower of امام علی, I'm follower of محمد اور آل محمد. تم اس طرح اسلام کو پروپوگیٹ. اللہ کے رسول نے پہلے جنگ نہیں کی, پہلے وار نہیں کی. پوری تاریخ ہے, ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار. what I'm saying I'm responsible. پوری 23 ایئرس کی لائف میں اللہ کے رسول نے کبھی وار نہیں کیا. کسی امام نے جنگ نہیں کی. امام علی کے اوپر جنگ سونپی گئی. صفین علی لڑنا نہیں چاہتے, جمل علی لڑنا نہیں چاہتے, نہروان علی لڑنا نہیں چاہتے. یہ ظالمین آئے تھے مولا کے خلاف, تو علی کو میدان میں ریزسٹ کرنے کے لیے جانا پڑا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ہم پر جنگ واجب ہو گئی. اس نے ہمارے بھائی کو مار دیا, شہید کیا. اتنے میں امام علی جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے آ کے جوائن کیا اللہ کے رسول کو. تو اس وقت پوچھا کیا بات ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا اور ہم کو پانی چاہیے, اور یہ کنواں ہے وہاں پہ ویل, لیکن وہاں پہ جنوں کا قبضہ ہے, اور یہ اجنہ پانی لینے نہیں دے رہے. یا علی تم جاؤ اور پانی لے کر آؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لسن پراپرلی. جاؤ علی پانی لے کر. تو امام علی کے ساتھ اور 10 آدمیوں کو بھیجا. میرا مولا چلا, قوت پروردگار کا جو مظہر ہو وہ چلا, وارث رسول چلا, سر ابراہیم چلا, انبیاؤں کے علوم کا وارث گیا, زمین اور آسمان کا مالک گیا, جس کی محبت واجب ہے وہ گیا, جس سے بغض کفر و نفاق ہے وہ گیا. مولا گئے 10 آدمیوں کے ساتھ سیم پہ. کہا کہاں ہے کنواں؟ کہا یہ کنواں ہے. مولا نے اپنی تلوار سے سرکل کیا, ایسا سرکل کر کے یہ 10 آدمیوں سے کہا کہ تم لوگ اس سرکل کے اندر رہنا. مولا تو جانتے ہیں سب, یہ سرکل کے اندر رہنا. ڈونٹ کراس دس سرکل, ڈونٹ کراس دس لائن. تم لوگ یہاں ٹھہرے رہو اینڈ جسٹ واچ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. امام نے جا کے, پلیز لک ایٹ می, لک ایٹ می. امام نے جا کے جو سٹون تھا اوپر کنویں کے منہ کے اوپر, سٹون جو تھا اس سٹون کو ہٹایا. جیسے ہی ہٹایا وہی جن باہر آیا اوپر, وہ جن باہر آیا, اور اس نے امام علی کو پہچانا نہیں. کہتا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. علی نے کہا کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے,
اور ہم یہ پانی لینا چاہتے ہیں. اس نے کہا آخری نبی کی امت میں سے یہاں پہ قبضہ ہمارا ہے. کہتا ہے 50,000 اجنہ ہے نیچے. اب جملے سننا اس کے خالی, دامت صاحبہ کتاب سے پڑھ رہا, کہا 50,000 جن ہیں ہم لوگ نیچے, 50,000 کی پوری لشکر ہے نیچے, اور ہم نسل شیطان ہیں, جنریشن آف شیطان ہے ہم لوگ, اس کی نسل سے. اس لیے کہ کانا من الجن, اللہ قرآن میں کہہ رہا, شیطان جو تھا, ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا. قرآن میں کہتا ہے کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, انسانوں میں سے نہیں تھا. کہتا ہے کہ ہم نسل شیطان ہیں. 50,000 نیچے ہم لوگ ہیں جو پورے اس کنویں پہ قبضہ کرے ہوئے. امام علی نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو اینی تھنگ, وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو گائز, وی جسٹ وانٹ واٹر, آئی جسٹ وانٹ واٹر. اس لیے کہ امت محمدی میں سے ہمارے پاس پانی ختم, اور انسان ہم لوگ جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, جن اشرف ہمارے سے چھوٹا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو واٹر, ہم نہیں دیں گے پانی تم کو. کہا کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے. اب اس کا جملہ سنو, کہتا ہے لسن, ہم نبی سلیمان کو نہیں مانے تو یہ نبی کو کیا مانیں گے؟ بیکاز یو نو نبی سلیمان کی حکومت جنوں پہ بھی تھی. پلیز, نبی سلیمان کی حکومت جنوں پہ بھی تھی, انسانوں پہ بھی تھی, جانوروں پہ بھی تھی, ہوا پہ بھی تھی. لیکن اس کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ سلیمان, ان کے صدقے میں سلیمان بنا, ان کے صدقے میں سلیمان کو اللہ نے حکومت دی تھی. ایک مولا کی انگوٹھی سلیمان کی حکومت سے زیادہ تھی. اینیو, تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ہم نبی سلیمان کو نہیں مانتے تھے, ہم یہ آخری نبی کو بھی نہیں مانیں گے, اس کو جانتا ہی نہیں تھا. علی نے کہا لسن, مجھے پانی لینا ہے. وہ کہتا لے ہی نہیں سکتے. اس نے تلوار کو اٹھایا, میرے مولا نے تلوار اٹھائی. کبھی علی پہلے حملہ نہیں کرتے تھے, سامنے والا حملہ کرتے تو پھر حملہ کرتے. اس نے کوشش کی ماننے کی, امام علی نے اس کو قتل کر دیا, ایک جن کو قتل, اس کی لاش پڑی. نیچے سے دوسرا جن آیا, علی نے اس سے بھی جنگ کی. باہر ہی ہو رہی جنگ, ابھی پانی کے اندر نہیں ہو رہی, نیچے نہیں ہو رہی. علی نے اس کو, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار, دامت صاحبہ بک سے کتاب یہ واقعہ پڑھا, بڑا مشہور واقعہ مولا کا. 1 2 3 4 جتنے نیچے سے آ سکتے تھے آئے, اور چاروں کے چاروں لاشیں پڑ گئے. اب نیچے سے اوپر کوئی نہیں آ رہا, بلکہ اب نیچے سے آواز آئی, پلیز جملے سنو, نیچے سے اجنوں کی آواز آئی کہ اے شخص, اگر تم میں ہمت ہے تو نیچے آ جاؤ, ہمارے پاس 50,000 ہیں ہم. If you have guts, if you have courage, ہمت ہے تو نیچے آؤ. مولا کو کوئی چیلنج کرے, امام علی کو کوئی چیلنج کرے, اب پانی لینے نہ دے. علی المال حق, حق المال علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. امام علی نے اپنے 10 ساتھیوں سے کہا کہ ایک روپ لاؤ. روپ لایا انہوں نے. امام علی نے اپنے پیروں پہ روپ باندھا, کہا کہ میں نیچے جاتا ہوں, میں ڈائیو مارتا ہوں, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, میں نیچے کنویں کے اندر. لوگوں نے کہا یا علی مت جاؤ, نیچے 50,000 ہے. علی نے کہا کچھ نہیں ہوگا, میں نیچے جاتا ہوں. وہ لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں اور پانی لینے نہیں دے. وہ لوگ یہ بول رہے کہ ہمت ہے تو نیچے. علی کو کوئی بولے ہمت ہے تو نیچے آؤ, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کا مظہر ہے, اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. نیچے روپ باندھا اپنے پیروں پہ, اور اوپر سے میرے مولا نے اور ان مسلمانوں سے کہا کہ تم روپ کو پکڑ کے رکھنا. نیچے ڈائیو مارے. جیسے ہی امام علی نیچے گئے کنویں کے اندر, اوپر سے اتنا سوراخ ہے, خالی ہول ہے, نیچے کیا ہے کچھ نہیں معلوم. جیسے ہی نیچے گئے مولا, اجنہ نے روپ کو کاٹ دیا. روپ کو کاٹا تو ان کے ہاتھ میں روپ آ گئی. علی نیچے, کوئی اب لنک نہیں رہا مولا علی سے یا مسلمانوں سے. بس میں ختم کر رہا جنگ کو, مسلمانوں سے اور امام علی سے لنک ختم ہو گیا. اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ کیا ہوگا, اور نیچے امام علی کنویں کے اندر چلے گئے امام علی, اور کچھ دیر تک خاموشی رہی. اس کے بعد چیخنے کی آواز آئی, چیخنے کی آواز آئی, صرف پکار, چیخ پکار, اسکریمنگ جس کو آپ بولیں گے, اسکریمنگ, سب اسکریم کر رہے تھے. اس کے بعد چیخنے کی بڑی بڑی آوازیں آ رہی تھی, اسکریم کر رہے تھے. اس کے بعد امام علی کی آواز آئی, اللہ اکبر, اللہ. اب ان کو تھوڑا چین ملا کہ مولا زندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. میرے مولا کی بار بار آواز آ رہی تھی, اللہ اکبر. ہمیشہ یاد رکھو, جب مولا کسی پہ وار کرتے تھے اللہ اکبر بول کے وار کرتے تھے. دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ میں نہیں ہوں, وہ اکبر ہے, اس کی طاقت ہے, وہ سب سے بڑا ہے, میں اس کا بندہ ہوں. جو طاقت میرے پاس ہے وہ اس کی طاقت ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر.
मौला दुनिया को बता दे कि ताकत परवरदिगार है, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका हकीर बंदा हूँ। जैसे दुआए कुमैल में इमाम अली बोलते हैं, अना अब्द का जलील हो हकीर हो फ़कीर हो मिस्किन। ये मेरे मौला के जुमले दुआए कुमैल में। कैसी इनकिसारी के साथ, कितने डाउन टू अर्थ के साथ इमाम अली बता रहा कि मैं बंदा हूँ उस करीम का, उस परवरदिगार का, उस रब्बुल आलमीन का मैं बंदा हूँ। तो बहरहाल उसके बाद हुआ क्या, अली की आवाज़ें आने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया कि आप ये अजिन्ना की आवाज गूंजी नीचे से कि ए अबू तालिब के बेटे हमको पनाह दे दे। इतना मारा है जालिमों का, 20 से 25 हजार अजिन्नाओं को मौला नहीं। और वो लोग पुकारने, या अबू तालिब के बेटे हमको पनाह दे दे, ए अबू तालिब के बेटे। अब मौला ने कहा कि अब तुम्हें पनाह नहीं है, अब तुमको मुसलमान होना है, तुमको कलेमा पढ़ना है। जब तक तुमको मोहलत दी गई थी, अब जब जंग हो गई तो अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलोगे, तुम कलेमा पढ़ोगे तो तुमको पनाह है, अगर कलेमा नहीं पढ़ोगे तो पनाह नहीं। इधर 10 आदमी सुन रहे। इतने में देखा कि अल्लाह का रसूल पूरे अपने लश्कर को लेके कुएं के पास आ गया, पूरे कुएं के पास आए। मुसलमानों ने कहा, तो कहा अभी जिब्राइल ने आके मुझे बताया कि अली को नीचे फतह होगी। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. नीचे विक्ट्री तो होने था। कौन सी जंग से मेरा मौला, जब अली तलवार निकाले तो सिवाय विक्ट्री के और कुछ है नहीं। इसीलिए रोजाना या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद की तस्बीह पढ़ो। मेरे मौला की तस्बीह पढ़ो तो तुमको कामयाबी होगी, विक्ट्री होगी। मेरा मौला नीचे आ, ये अल्लाह का रसूल आ गए पूरे लश्कर को लेके। कहा कि अभी जिब्राइल ने कहा कि अली को कामयाबी हो गई, इसीलिए मैं आ। इतने में लोगों ने देखा कि मौला ऊपर अल्लाह के रसूल के पास खड़े हुए, नीचे से आते हुए नहीं देखा। मजहरुल अजायब है मेरा मौला, अजायबात खुदाबंदी का मजहर है मेरा मौला खड़े। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या हुआ नीचे? कब 50,000 50,000 है जालिमीन, अजिन्ना, नस्ल शैतान, वो मान ही नहीं रहे थे। 10 से 15,000 नीचे खिला है, नीचे एक पूरा एक खिला फोर्ट है नीचे। जब जंग तेज होने लगी तो जो ये अजिन्नाओं का सरदार है अंदर फोर्ट के अंदर, उसको जाके बताया गया कि देखो कोई आया है ऊपर से और अजिन्नाओं को खून रेजी कर रहा। कहा उनको लेकर आओ मेरे पास। उन लोगों ने कहा कि अली के पास हमारे वहाँ चलो। वहाँ जाकर मेरे मौला ने तबलीग की। एक रिवायत ये है कि वो लोग मुसलमान हुए, एक रिवायत ये कि यही वो जाफर जिन थे, बाद में जाफर जिन कहलाए, जो सरदार था। और उन्होंने कहा कि या अली मैं क्या मदद करूं आपकी? तो मौला ने कहा था कि जब मेरा बेटा नरगे में आ जाए करबला तो तुम्हारा मदद के लिए। बस दोस्तों, मैंने मजलिस ख़त्म कर दी, मेरा टाइम हो गया, मोर देन 45 मिनट्स। उन लोगों ने कहा, उस सरदार ने कहा था कि मैं कैसे मदद करूं? तो कहा नहीं, जब मेरा बेटा करबला में नरगे में घिर जाए तो आना। तो ये कब हुआ ये वाक़या कि जब मौला हुसैन शहजादे अली अकबर की लाश पे जा रहे थे। जब शहजादे की आवाज़ आई कि बाबा मेरा आखिरी सलाम हुसैन, मैंने बड़ी आसानी से कह दिया। बीबी लैला ने हाथों को जोड़ के खैमे में से पूछा था कि मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? तो कहा था कि लैला शुक्र अदा करो, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। अब जो मौला पहुँचे थे वहाँ पे और अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा था, तो करबला के मैदान से एक जिन परवास करता हुआ जा रहा था। उसने जाके जाफर जिन से कहा था कि यहाँ क्या बैठे हुए हो? फातिमा का लाल नरगे में। तो जाफर अपने पूरे लश्कर को लेकर, जाफर जिन पूरे लश्कर को लेकर करबला पहुँचे थे। और जब करबला पहुँचे तो इतने मलाइका, इतने औलिया, उनकी अरवा थी। जाफर ने दूर से इमाम हुसैन को सलाम किया। मौला हुसैन ने जाफर को साथ जवाब दिया। जवाब दे के कहा, जाफर करीब आ जा।
उसने कहा मौला रास्ता नहीं मिलता, मलाइका का हुजूम है। इमाम ने हुक्म दिया कि जाफ़र को रास्ता दिया जाए। जाफ़र आया, आए तो वो मंज़र था कि मौला हुसैन बैठे हुए थे और शहज़ादे अली अकबर का सर हुसैन के ज़ानू पे था। जाफ़र ने हुसैन को सलाम किया और गौर से अली अकबर को देखने लगा। देख के कहता है कि मौला ये कितना हसीन है, ये कितना खूबसूरत है, मौला ये कौन है? तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था कि जाफ़र ये मेरा 18 साल का बेटा है, जिसके शादी के अरमान थे, ये मेरा वो लाल है। दोस्तों, जो गैरों की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा? अली अकबर का गम, ये भी 18 साल के थे और अली अकबर की दादी भी 18 साल की, जिनके ये अयाम चल रहे, जस्ट 18 ईयर्स, ये बाबा की सूरत के थे। अली अकबर का गम इतना बड़ा गम था मौला हुसैन के लिए कि इमाम हुसैन के बारे में है कि शहजादे की शहादत के बाद हुसैन ज़ईफ़ हो गया, ज़ईफ़ बूढ़ा हो गया, ऐसा बूढ़ा हो गया। ये जुमला यजीद ने कहा था दरबार में, जब पहली मरतबा मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा था। उसने कहा था कि हुसैन तुम बहुत जल्दी ज़ईफ़ हो गए। तो जालिम शिमिन ने आगे बढ़ के कहा था कि यजीद जब हुसैन करबला पहुंचे इतने ज़ईफ़ नहीं थे, आशूरे का आधा दिन गुजर गया, इतने ज़ईफ़ एक आवाज़ पे ज़ईफ़ हो गए कि जब उस अली अकबर ने कहा था कि बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, खुदा किसी बाप को वो बेटे का गम न सिखाए, न दिखाए। ये ऐसा गम था, ऐसा गम था कि मौला हुसैन के बारे में मौला हुसैन मौला अब्बास के पास भी गए, कासिम और मोहम्मद के पास भी गए, अली असगर के लिए को भी लेकर गए, लेकिन ये हाल नहीं था जो अली अकबर। रिवायत का जुमला है कि बार बार उड़ते थे ज़मीन पे और बैठ जाते थे और एक ही जुमला बोलते थे, वलदी हुसैन किधर आए? बेटा तुम्हारे बाबा को नज़र नहीं आ रहा है। कि इमाम वक्त बोल रहा कि तुम्हारे बाबा को नज़र नहीं आ रहा। ठोकरे खाता हुआ हुसैन जब अली अकबर तक पहुंचा तो दोस्तों वो हाल था कि जवान बेटा एड़ियां लगड़ रहा था। हुसैन घोड़े से उतरे नहीं, बल्कि हुसैन ने अपने आप को घोड़े से ज़मीन पे गिराया, गिरा के रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वलदी हुसैन आया है। जवाब नहीं मिला। शाने को हिला के कहा मेरे लाल तुम्हारा बाबा आया। जवाब नहीं मिला तो अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। पहलू में लेट गए, लेट के हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार तू गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का लाल है। फिर हुसैन ने अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा और जब सीने से हाथों को हटाया तो मौला का कलेजा फट गया। दोस्तों, हुसैन का कलेजा फट गया। उस वक्त हुसैन ने नजफ का रुख किया, आस्तीन को उल्टी या अली कह के बर्छी निकाल दी। अब आप ये सोचो, तसव्वुर करो, आज हुसैन का ये आलम है। कल हुसैन का वो आलम था कि माँ की मैयत पे सामने खड़े रह कर बार बार रोते हुए कहते थे कि अम्मा आपका हुसैन है, अम्मा एक दफ़ा मुझे लिपटा लो, एक दफ़ा मुझे गले से लगा लो, अम्मा मैं उस वक्त तक रुखसत नहीं होऊंगा। वो बचपना है हुसैन का। और जब रोने लगे तो फातिमा को हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं था, हुसैन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं थे, गले से लगा लिया। आप तसव्वुर करो कि बीबी फातिमा पे क्या वक्त था वो कि जब हुसैन पे कोई तलवार मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था। कोई फातिमा के दिल से पूछो कि बीबी का क्या हालदार है जिसके पास कुछ नहीं था, उनकी आगोश में पत्थर भरे हुए थे, वो हुसैन को मार रहे थे और हुसैन बार बार आखिरी लम्हात में ये पुकार रहे थे, अम्मा मेरी मदद को आओ। तो करबला के मैदान में फातिमा की आवाज थी कि मेरे लाल माँ करबला के मैदान में है। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, मेरे मौला हुसैन का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, हमारी ये मजालिस को बीबी कबूल कर ले। ये मजालिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल-असर इमाम बारगाह के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ये मजलिसें करवा रहे, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारी इस अज़ा को बीबी कबूल कर ले। परवरदिगार मौला हुसैन के सदक़े में, मेरी मज़लूम बीबी ज़हरा के सदक़े में, मौला हसन मौला हुसैन के सदक़े में अल्लाह तो जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की क़ब्रों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा।
مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعان حیدر کرار عزاداران حسین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں میں تیری عزاداری کو قائم رکھ, حسین کی عزاداری کو قائم رکھ. اللہ دنیا میں محبت مولا کائنات میں زندہ رہ, اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھ. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا, اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. کمیل کے والد اور جتنے وہاں پہ کمیل کی ٹیم ہے پورے al-Asr امام بارگاہ, ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میرے ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ al-Asr امام بارگاہ کے سارے مرحومین جن لوگوں نے سپانسر کیا آج کی مجلس کو, ان کے سارے مرحومین, کمیل کے والد کے لیے, اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم, اور جس کی بھی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. اٹھتی ہوئی آندھی کو محشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریخ کے میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو سر کو, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, لہراتا ہوا نیزا اور شمر کا وہ بھرنا آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا شولوں میں گرے گھر کو چنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. یاد آتا ہے ایک ماں کو وہ خاک میں دس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا, چلتے ہوئے جھولے کو لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو
بھولی نہیں میں جس رات میں تنہا تھی، اس رات کے ڈھلنے کو، ٹوٹے ہوئے نیزے کو، اس رات کے پھرنے کو، بچوں کے سسکنے کو، اور خاک کے بستر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں، ہے آج بھی وہ گریا، ہے آج بھی وہ زاری، ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری، روتے ہوئے پتھر کو، پتھر پہ رکھے سر کو، بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو، بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو، بھولے نہیں میں اپنے بندھے ہاتھوں کو، بیمار کے زیور کو، بھولے نہیں میں، یا حسین 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 یا حسین. MashaAllah. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein. طاہرہ سیدہ طاہرہ، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، درے بطول گرایا گیا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں، وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں
حسن سے باندھ کے کھینچا گیا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد کوئی بتا کہ ہمیں کیوں بطول کے گھر سے کوئی بتا کہ ہمیں کیوں بطول کے گھر سے ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے انتہا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے انتہا رسول کے بعد شکست ہو گیا کیسے بطول کا پہلو شکست ہو گیا کیسے بطول کا پہلو بتاؤ میں یہ کس نے کیا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے انتہا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے انتہا رسول کے بعد یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya محمد Hussein. وآل محمد صلی اللہ علیہ Allahumma وسلم. دعائے فرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلهي اسمه وبرك وانكسف الغطاء وانكتر الرجاء وضاقت الأرض ومنت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا تحتهم فرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحكم فرجا عاجلا قريبا كالمر بصر أو أهوى أقرب يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد بحق محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. زاد واسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث محمد عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر
وطاعة الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك قد كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك من الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك بمدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. اللهم صل. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسابكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذات إمام زمان الإسلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام زمانة بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. This concludes tonight's program, 3 days of Bibi Fatima Shahadat with Maulana of Bilgrami. Thank you for everybody attending. But before we conclude, let's do a Surah Fatiha for Kul Mu'min Mu'minat, including Tahir Mu'min. Anybody that doesn't have a Fatiha to do in this world, for Muslim's family, for my grandfather, and Kul Mu'min Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim.